নমস্কার বন্ধুরা, দেখো আমাদের বাড়িতে গণেশ পুজো, তোমাদের সাথে তাই একটু পুজোর একটু ছবি তুলে ধরলাম। श्री भगवते सूर्याय नमः। आसनं श्री भगवते सूर्याय नमः। अर्घ्यं श्री भगवते सूर्याय नमः। पुष्पं श्री भगवते सूर्याय नमः। धूपं श्री भगवते सूर्याय नमः। दीपं श्री भगवते सूर्याय नमः। त्रयोदशा पत्राधारो सकृत शुभकर्ण आमन्द फलतम्बुल ध्रुव श्री भगवते सूर्याय नमः। आचमनीयं श्री भगवते सूर्याय नमः। पाणचुनक श्री भगवते सूर्याय नमः। ओम जबाकुशमशङ्काशङ्कस्वप्यं महादूतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नप्रणतस्मि दिवाकरम्। ओम नमो श्री भगवते नमो विष्णुर नमो। ओद्य भाद्र मासी शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथु नामगोत्र बोले এখন ধরা লাগানো হোম করব তো এরপরে চতুর্থী তিথু সদারো প্রত্যয়ে শুভ কামনায়া প্রীতয়তা গণেশ প্রীতি কাম সর্ব। ओम नमो शिवाय। 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 শুরুতে বলেছিলাম আবার শেষে বলছি, এই যে পুজো শেষ, যজ্ঞ হয়ে পুজো কমপ্লিট। দেখো তোমরা, তোমাকে ভালো করে দেখাই, সব পুজো কমপ্লিট। এবার সব গোছানো গাছানো চলবে। আজকে এখানেই শেষ করলাম ভিডিওটা। তোমাদের কেমন লাগলো আমার বাড়ির পুজো একটু বলো। টাটা।